ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୌଡ଼ପାଟଣା ମାଣିଖଣ୍ଡିଠାରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବସବାସ କରୁଥିବା 67 ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 52 ପରିବାରକୁ ଆଜି ଆଳି ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଳି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ମେଳାରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବିଡିଓ ଦିବେନ୍ଦୁ ଦାସ, ତହସିଲଦାର ତପନ ସେନାପତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୀଷ୍ମ ମହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପଟ୍ଟା ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ସମାଚାର ଆଳି। राजकिशोर दास, श्रीधर पिता गणेश्वर जेना चंद्रकांति जेना, सजनी मल्लिक, बासंती नायक, बासंती नायक, पिता लोकनाथ जेना, परसती जेना, दुमारी जेना, पिता मंदर जेना, शंकरशरण जेना, पिता मंदर जेना, विद्याधर जेना, दुमार जेना, जितेई जेना, जितेई जेना, जितेई जेना, स्वामी धनेश्वर जेना, मुक्तिकांत नायक, बाबन जेना, संध्या रानी दास, सजनी मल्लिक, हमारा नियाला ग्राम पंचायत आली ब्लॉक अंतर्गत नियाला ग्राम पंचायत गौड़पाटना पाणीखंडी मौजा दीर्घ दिन हम गोटे गाँ जी लोक बसवास कर पाखापाखि 67 परिवार आज जमी पट्टा ही जहाँफल विभिन्न समय दि जाऊँ सरकारी साहाय्य सरकारी कार्यक्रम आज प्रतिफलन हो पारा जो से जिनसा आज दूरीकरण हो 67 परिवार भितर 52 जन परिवार जहाँ कागजपत्र लैंड रेकर्ड संशोधित हो पारा आज जिलापाल केन्द्रापड़ा मो व्यक्तिगत भाव में प्लस आम पंचायत समिति अध्यक्ष आमर जिला परिषद 2 नंबर जोन आली ब्लॉक एवं आप सरपंच नियाला समिति सभ्य नियाला आम समस्त मिसी आज ग्रामवासी को डाक 52 जन परिवार को आज माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर वसुंधरा कार्यक्रम अंतर्गत आज पट्टा बंटन कर बिरजा जना गौड़पाटना
ପଟ୍ଟା ମିଳିଲା କେତେ ଖୁସି କ'ଣ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆମମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ନମସ୍କାର ହେଉଛୁ। କ'ଣ କେମିତି ରହୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ 50-60 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ। ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲୁ। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ପଟ୍ଟା ପାଇକି ଖୁସି ଅଛୁ।